Thank you for visiting this channel and for opening this video. In this video I solve 10 problems from the 2025 Ethiopian University Entrance Examination on mathematics from booklet code 291. Before I start solving the problems, I kindly ask you to subscribe my channel and to like this video. Let us start. Problem number 11. Suppose two triangles are similar by side similarity theorem. If the side lengths of one triangle are 2 cm, 4 cm, and 6 cm, and the shorter side of the other triangle is 9 cm long, then what are the lengths in centimeter of the other two sides of the triangle? That means the second triangle. Okay, this problem has a big conceptual error. If we look at the measurement of the lengths of the first triangle, 2 cm, 4 cm, and 6 cm are given as lengths, and there is no such a triangle, because in every triangle the sum of two sides must be greater than the other side. In this case, 2 cm plus 4 cm is not greater than 6 cm. So there is no such a triangle. And a triangle የለም። ይሄን የሚያሟላ የጎኖቹ ሌንግዝ 2 cm 4 cm እና 6 cm የሆነ ትራያንግል ሊኖር አይችልም። ይህ ትልቅ የኮንሰፕት ኤረር። ግን እስከነ ኤረሩ ዝም ብለን እንስራ ካል ሳይድ ሲሚላሪቲ ቲዮረም የሚባል ቲዮረም አለ። እሱን በመጠቀም መልሱን ማምጣት እንችላለን። ግን ይሄ ተገቢ አይመስለኝም። መልሱን ለማግኘት ብቻ መሆን የለበትም። ምናልባት ይሄ ጥያቄ እስከነ ኤረሩ ተሰርቶ ታርሞ ከሆነ ይሄ ትልቅ ስህተት ነው፣ መታረም አለበት ብዬ አስተያየት ሰጥቼ አልፋለሁ። Next, problem number 12. A boy and a girl are both standing on a sunlight. The boy's height is 1.6 meter and casts a shadow of 2 meter. If the girl's height casts a shadow of 1.8 meter, then what is the length in meter of the girl? A boy and a girl are standing on a sunlight. Their shadow lengths and their heights are given. But the shadow of the girl is not, the height of the girl is not given, it's required. In order to solve this problem, and any problem, mathematics problem for that matter, first we have to identify the given quantities. In our case, the given quantities are a boy with height of 1.6 centimeter and shadow length of 2 meter. So this is not 1.6 centimeter, should be 1.6 meter is given. The girl's height is given, it's not given, it's asked, but the girl's shadow is given to be 1.8 meter. Then the required is the girl's height. Helpful information to solve this problem. We have to use the definition and properties of similar triangles. We can form a right triangle using the height of the boy as one side, his shadow as another side, and by constructing a line segment from the head of the boy to the end of the shadow length, one end point of the shadow length, this triangle. Similarly, using the girl as one side, we can form another triangle. And these triangles are both right triangles. And it can be proved that these two triangles are similar by using properties of sun rays. It's possible to prove that the triangles are similar.
if two triangles are similar, corresponding ratios must be the same. So the ratio of 1.6 to 2 and the ratio of x to 1.8 must be the same. And from that we get x, the value of x, it becomes 1.44. 1.6 divided by 2, these ratios, the ratio of the height of the boy to his shadow should be the same as the height of the girl to her shadow. And from that we get x, the height of the girl, and it is 1.44. Why these two triangles are similar? Okay, next problem number 3. We are given this histogram and we are asked about its frequency distribution. Frequency distribution means values are listed on one line and frequency of each value is given on another line, vertical line, and when we put this in the form of table, we call it frequency distribution. What table corresponds to this graph, histogram? It is very simple. The frequency of the first data value 12 is 2, that of 13 is also 2, that of 14 is 1, so we have 2 to 1 as frequencies. That of 15 is 0, 2 to 1, 0, 2 to 1, 0. We have to choose that. The table in which the frequencies go in this order, 2 to 1, 0, 2 to 1, 0, and the only table that fits or that satisfies this is the search table C. So the answer is C. Next problem. If a fair six-sided die is tossed once, then what is the probability of getting a factor of 4? This is a probability problem. And to solve probability problems, we have to recall certain important information. We are given a probability experiment that is tossing a die once, rolling a die once. What is required? The probability of getting a factor of 4. Helpful information to solve the problem. What is a die? And how can we calculate probability? We have to recall these things. A die is a cube with faces marked with numbers. That means this it has this picture. It's a cube of this type. A cube clearly has 6 congruent faces. On each face, numbers are written 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 6. Or it can be in the form of, instead of writing numbers, sometimes on the faces, dots are given. 1 dot, 2 dots, 3 dot, 4 dot, 5 dot, 6 dot. On each face, different number of dots are given. A die is a cube on which numbers are written. On each of its faces, different numbers are written. Numbers from 1 to 6 are written. And probability can be calculated by using different approaches. 3 main approaches are by using classical definition of probability, we can calculate probability, or by using the so-called empirical formula, and the other approach is axiomatic approach. There are 3 approaches to the definition of probability: classical approach, empirical approach, axiomatic approach. የእያንዳንዱ ምንነት በዝርዝር አሁን ለማየት ትንሽ ያስቸግራል ጊዜ ስለሚወስድ ለዚህ ፕሮብለም የሚያስፈልገን ለዚህ ፕሮብለም አሁን ላለው ፕሮብለም ለተሰጠን ፕሮብለም ክላሲካል የሚባለው በቂ ነው። ከዛ በፊት ግን ፕሮባቢሊቲ ኤክስፐሪመንት ነኝ ተርሞች ብናስታውሳቸው ጥሩ ነው። ፕሮብለሙን በደንብ ሶልቭ ለማድረግ ተረድተን ሶልቭ ለማድረግ መልሱን ለማግኘት ይጠቅመናል። Probability experiment means any activity whose outcomes are not certain, uncertain, but the possibilities are known. ለምሳሌ ሳንቲም ወደ ላይ ወርውረን
ምን እንደምናገኝ እናውቃለን ሁለት possible outcomes አሉ ወይ ሄድ ይሆናል ወይ ቴል ይሆናል አማራጮቹን እናውቃቸዋለን ግን ከአማራጮቹ የትኛው እንደመሆን አናውቅም uncertain outcome but the possible outcomes are known so probability experiment or random experiment is any activity of this type any activity that generates uncertain outcome but possibilities of the outcomes are known sample space in the trial a single instance of an experiment and statistical probability experiment ሊደጋገም ይችላል probability experiment በአንድ ጊዜ ብቻ የሚደረግ activity ላይሆን ይችላል ለምሳሌ ሳንቲም መወርወር 20 ጊዜ 30 ጊዜ ሊሆን ይችላል ይህ probability experiment ነው አንዷ trial ትባላለች a single instance of an probability experiment is called a trial sample space the set of all possible outcomes that we get from a probability experiment ለምሳሌ ሳንቲም ወደ ላይ ሲወረወር ከላይ መሆኑ ገጹ ወይ ፌሱ የትኛው ነው ወይ ሰው ወይ ደግሞ አንበሳ ይሆናል ሁለት አማራጭ አለን all outcomes the set that contains all outcomes is called sample space event is any subset of a probability experiment any subset so when we use the classical approach to probability by classical approach calculate ስናደርግ ምን ይመስላል ወይ ምን አይነት ፎርሙላ ነው ክላሲካል approach የሚጠቀመው ካል ይሄንን ነው if S is the sample space of a probability experiment and E is an event then the probability of that event is given by this formula number of elements of the event divided by number of elements of the sample space በጣም ቀላል ፎርሙላ ናት number of outcomes in the event divided by number of outcomes total number of outcomes አሁን ለዚህ ፕሮብለም የሁሉ መሄድ ማስፈልግ ቀላል ናት የተወረወረው ዳይ ነው ዳይ ማለት አሁን ኪዩብ ነው ቁጥሮች የተጻፉበት ከ1 እስከ 6 ይሄ ሲወረወር ከላይ መሆኑ የትኛው ቁጥር እንደሆነ አናውቅም ግን አማራጮቹ 6 ናቸው ስለዚህ ሳምፕል ስፔሳችን ማለት ሁሉንም አማራጭ የሚይዝ ስብስብ ማለት ነው ይሄ ነው ወይ 1 ወይ 2 3 4 5 6 ከነዚህ አንዱ ነው የሚሆነው የትኛው እንደሆነ አናውቅም ግን አማራጮቹን በሙሉ እንዲህ ሊስት ማድረግ እንችላለን ኢቨንት የምንለው ደግሞ አሁን ካልኩሌት አድርጎ የተባለው probability የምን probability ነው ለዚህ ጥያቄ what is the probability of getting a factor of 4 ስለዚህ ኢቨንታችን getting a factor of 4 ከነኛ አማራጮች factor of 4 የሚባሉት የትኞቹ ናቸው factors of 4 ማለት ለአራት ያለ ቀሪ የሚካፈሉ ቁጥሮች 1 2 እና 4 ናቸው ስለዚህ ኢቨንቱን happen አደረገ ምንለው ከነዚህ ውስጥ አንዱ happen ሲያደርግ ነው factors of 4 አንዱ ካገኘን ኢቨንቱ happen አድርጓል እንላለን factor of 4 happen አድርጓል 1 ወይ 2 ወይ 4 ካገኘን factor of 4 አገኘን እንላለን ስለዚህ factor of 4 የማግኘት እድል ነው የተጠየቀው so number of elements in the event 3 ነው ኢቨንቱን የሚያሟሉ outcomes እነዚህ ናቸው outcomes in favor of the event are these favorable outcomes in the favor of the event are 1 to 4 3 ናቸው number of elements in the sample space አጠቃላይ አማራጩ 6 ነው ስለዚህ ከ6 3 ማለት አንድ ሁለተኛ ነው ድሉ factor of 4 የማግኘት ድል አንድ ሁለተኛ ነው መልሱ ዲ ነው አንድ ሁለተኛ ዲ yes next problem number 15 if two vectors v which means AB and vector U which means BC are given as shown in the figure then what is the vector U plus V U ማለት U or no V plus U ነው V ማለት AB ነው U ደግሞ BC ነው AB ላይ BC ሲቀጠል ቬክተሮች እንዴት እንደሚደመሩ ፒክቶሪያሊ ማወቅ መቻል ወይ ማስተዋወስ መቻል ያስፈልጋል ለመመለስ ሁለት ቬክተሮች head to tail ከተያያዙ የመጀመሪያው head ከሁለተኛው tail ጋር head to tail በዚህ ኦርደር የመጀመሪያው head የAB የV ማለት ይሄ ነው head ከU tail ጋር ተያይዟል ስለዚህ ሪዛልታንቱ ሆኖ ወይም ድምሩ የመጀመሪያውን tail ተቃራኒ ነው head tail ተያይዞ ከሆነ
እኛ ደግሞ ቴይል ሄድ እናደርጋለን። የመጀመሪያውን ቴይል ከመጨረሻው ሄድ ጋር በማያያዝ ሪዛልታንቱ ይፈጠራሉ። ድምሩ እናገኛለን ኤሲ ይሆናል ማለት ነው። የቪ ሄድ ከዩ ቴይል ጋር ተያይዞ ነው ያለው። ሄድ ቱ ቴይል ሪዛልታንቱ ቴይል ቱ ሄድ ይሆናል። የመጀመሪያው ቴይል ከሁለተኛው ሄድ ኤሲ። ስለዚህ ዲ ነው መልሱ። የዘጠነኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ አለ፣ እዚህ ጋር አለ። ዩ ፕላስ ቪ ማለት የመጀመሪያው ቴይልን ከሁለተኛው ከቪ ሄድ ጋር አያይዘን ሪዛልታንት ወይም ድምር እናገኛለን ኤሲ ይሆናል። መጀመሪያ ይሄን ማለት የሚቻለው የመጀመሪያው ቬክተር ሄድ ከሁለተኛው ቬክተር ቴይል ጋር ተገናኝቶ ከሆነ ሄድ ኦፍ ዩ ቴይል ኦፍ ቪ። የመጀመሪያው ማለት እዚህ ጋር በግራ በኩል ያለው ከሁለተኛው ቴይል የመጀመሪያው ሄድ ከሁለተኛው ቴይል ጋር ተያይዞ ከሆነ ያለው ሪዛልታንቱ ማግኘት በጣም ቀላል። ሄድ ቱ ቴይል ተያይዞ ከሆነ ሪዛልታንቱ ቴይል ሄድ ይሆናል። ቴይል ቱ ሄድ፣ ቴይል ኦፍ ዘ ፈርስት ቱ ሄድ ኦፍ ዘ ላስት። ኔክስት ፕሮብለም 15 ያውኑ ነው፣ ያው መልሱ ዲ ነው። ከተሰጡን በዚህ ቪዲዮ ከተመረጡት 10 ጥያቄዎች አሁን 5ቱን ጨረስ። የሁሌም እንደምናደርገው መሀል ላይ ሲደርስ አንድ ትብብር ጠይቃችኋለሁ። ይህን ቻናል እስካሁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተመልካቾች ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮንም ላይክ አድርጉት። ኮሜንትም ካላችሁ ኮሜንታችሁ ጻፉ። እንቀጥል። ፕሮብለም ነምበር 16 let the f of x be x cubed plus 2x plus 1 and g of x be x squared minus 1. Let these be two given polynomial functions. Then which one of the following is true about these two polynomials? What's their sum, what's their difference, what's their product, what's their quotient? So polynomial operations are asked here. We have to compute these four expressions. We have to compute them. Addition of functions, subtraction, multiplication, division. Let us compute. f of x plus g of x. ፖሊኖሚያሎችን ስንደምር ኮረስፖንዲንግ ኮኤፊሽንትስ እንደምራለን። ለምሳሌ የኤክስ ኪዩብ ኮኤፊሽንት በኤፍ ውስጥ ኤክስ ኪዩብ አለን፣ በጂ ውስጥ ኤክስ ኪዩብ የለን። ስለዚህ የኤክስ ኪዩብ ኮኤፊሽንት ጂ ውስጥ 0 ነው፣ ኤፍ ውስጥ ግን 1 ነው። 1ን ከ0 ጋር እንደምራለን። ቀጥለን ደግሞ የኤክስ ስኩዌር ኮኤፊሽንት በኤፍ ውስጥ 0 ነው፣ በጂ ውስጥ ግን 1 ነው። 0 + 1 ኮረስፖንዲንግ ኮኤፊሽንት መደመር ማለት ነው። የ2x ኮኤፊሽንት በዚህ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ያለው ኮኤፊሽንት 2 ነው። ለኤፍ የኤክስ ኮኤፊሽንት 2 ነው፣ ለጂ የኤክስ ኮኤፊሽንት የለም፣ 0 ነው። 2 + 0 x። ኮንስታንት ተርሞች ደግሞ አብሮ ኮረስፖንዲንግ ተርምስ ናቸው የሚደመሩ። ኮንስታንት ከኮንስታንት፣ ኤክስ ተርም ከኤክስ ተርም፣ ኤክስ ስኩዌር ተርም ከኤክስ ስኩዌር ተርም፣ ኤክስ ኪዩብ ከኤክስ ኪዩብ፣ እንደዛ ነው ፖሊኖሚያሎቹ የሚደመሩት። ስለዚህ ይህን ኮምፒት ስናደርግ ኤክስ ኪዩብ እዚህ ጋር 1 + 0 1 ስለሆነ ኤክስ ኪዩብ ይመጣል። 0 + 1 1 ስለሆነ ኤክስ ስኩዌር ይመጣል። 2 + 0 2 ስለሆነ 2x ይመጣል። 1 + -1 0 ስለሚመጣ እዚህ ጋር 0 መጻፍ አያስፈልግም። f + g እየሰጠን ሲሚላርሊ f of x minus g of x ኮረስፖንዲንግ ኮኤፊሽንቶችን ማቀናነስ ነው። 1 - 0 0 - 1 2 - 0 1 -1 ስናደርግ ይህን ይመጣል። x cube minus x squared plus 2x plus 2 ኔክስት ፕሮዳክታቸው x raised to 5 ፕሮዳክታቸውን ለማግኘት ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ መጠቀም ነው። ይሄ f ነው፣ ይሄ g ነው። f ተርሞች እያንዳንዳቸውን ከg ተርሞች ጋር ያባዛል። ወይም x cube plus 2x plus 1 f ነው ታይምስ x square x cube plus 2x plus 1 ማይነስ መሃል ላይ ያስገብተን ታይምስ 1 ሲሆን ራሱ ይሆናል። x cube plus 2x plus 1 ራሱ ይሆናል። ለዚያው ወደ ቀየር ገና ነው። እዚህ ጋር ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲውን መጠቀም ያስፈልጋል። x square ትሰራጫለች፣ ሁሉንም ታባዛለች። x square times x cube x square times 2x x square times 1 አርገን ይሄን ነው እናገኘው። እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ እሱም ይሰራጫል። ኔጌቲቭ 1 ሁሉን ያባዛል። ኔጌቲቭ x cube ኔጌቲቭ 2x -1 ይመጣል።
2x cube እና x cube like term ስለሆነ ኮኤፊሽንቶቻቸውን በማቀናነስ 2 minus 1 and x cube ይመጣል 2x cube minus x cube ማለት and x cube x raised to 5 እሱን የሚመስል ሌላ ተርም ስለሌለ እንዳለ እንጽፋለን x squared የሚመስል ሌላ ተርም የለም እንዳለ ይጻፋል ሌሎችም እንደዚህ ስለዚህ ይሄ ልክ ነው ምርጫ ውስጥ ካሉት ውስጥ ልክ መሆን ይሄ ነው ሌሎች አይመጡም ምርጫ ወደ ምርጫ ሄደን ስንመለከት a ለምሳሌ ድምራቸውን x raised to 3 plus x squared ይላል እኛ ያገኘን ግን ይሄን አይደለም ዲፈረንስም እኛ ከሰራነው ጋር አይመሳሰልም ያው ተጨማሪ አራት ተርም ነው ያለው ዲፈረንሱ ፕሮዳክት ላይ ብቻ ልክ ነው raised to 5 raised to 3 raised to 2 በመደዳ አሉ ከዛ x ሁሉም ተርሞች አሉ ኦኬ ፎርስ ተርም ነው የሌለው እንጂ ከx raised to 5 ጀምሮ ሁሉም አሉ x raised to 3 x raised to 2 x raised to 1 x raised to 0 አዎ ልክ ነው ሲ ነው መልሱ next problem let a be a real number a and b be real numbers where a is less than b and f be a polynomial function then which one of the following statements states the location theorem so in order to answer this problem simply we have to recall what the location theorem says we have to be able to state this theorem ግን በተጨማሪ ያው ሌላ አመት ላይ ደግሞ ሊመጣ የሚችለው ፈተና ሌላ ቴረም ሊሆን ስለሚችል በአጠቃላይ ስለ ፖሊኖሚያሎች ምን ቴረሞችን ማወቅ ያስፈልጋል የሚለውን ማንሳት ፈልጋለሁ important theorems about polynomials grade 10 mathematics መጽሐፍ ላይ አለ polynomial division algorithm የሚባል ቴረም አለ remainder theorem factor theorem location theorem ይሄ እንኳን ስሙ ቬታስ ቴረም ተብሎ አይደለም የተቀመጠው ግን አለ it is theorem about sum and product of roots sum of roots and product of roots ሌሎች ቴረሞች ግን ግሬድ 9 ነው ግሬድ 10 መጽሐፍ ግሬድ 10 ይመስለኛል ተሳስቼ ነው 9 ያደረኩት ይሄ ግሬድ 10 ላይ ነው ያለው ሌሎችም ቴረሞች አሉ ለውቀት ካልሆነ ግን ፈተና ላይ አፒር ያደርጋሉ ብዬ አልጠብቅም ምክንያቱም ፍሬሽማን ማቴማቲክስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው በተጨማሪ እነዚህ ያሉት ኮንጁጌት ሩት ቴረም ራሽናል ሩት ቴረም ፋንዳሜንታል ቴረም አልጀብራና ሌሎችም ብዙ አሉ ላይ ያሉትንም አራቱ ነው አምስቱ ግን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ያውንም ቴረም ለመመለስ ግሬድ 10 ማቴማቲክስ ላይ ይሄ ቴረም አለ ማዘው የተማሪዎች የመማሪያ መጽሐፍት ላይ let a and b be real numbers where a is less than b a is less than b if f is a polynomial function such that f of a and f of b have opposite signs means if the value of the function at a is positive at b it has to be negative or vice versa ተቃራኒ መሆን አለበት ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲያግራሙ ላይ f of a ወደ ላይ ነው ያለው ከx አክስ በላይ ስለዚህ ፖዚቲቭ ነው f of b ደግሞ ከx አክስ በታች ይሄ መሟላት አለበት opposite signs ይሄ ከተሟላ then there is at least one zero ወይም root of the function between a and b function x axis somewhere ያቋርጣል የፋንክሽኑ ግራፍ በa እና በb መካከል ያልፋል ምክንያቱም f of a ፖዚቲቭ ከሆነ f of b ኔጌቲቭ ከሆነ ግራፉ ኮንቲኒዩስ ስለሚሆን ይሄን ነጥብ ከዚህ ነጥብ ጋር በኮንቲኒዩስ ከርቭ ስናያይዝ x axis ክሮስ ማድረጉ አይቀርም x axis ክሮስ ያደረገበት ቦታ ደግሞ ሩት ነው ስለዚህ ፋንክሽኑ ሩት ይኖረዋል ምን ጊዜ the function value land continuous function a እና b ላይ የተለያየ ሳይን ካለው a ላይ ፖዚቲቭ b ላይ ኔጌቲቭ ወይም a ላይ ኔጌቲቭ b ላይ ፖዚቲቭ ከሆነ መሐላቸው ላይ ፋንክሽኑ ሩት ይኖረዋል ያን የሚያደርገው ደግሞ ምንድነው ካለ ምክንያቱ ቀላል ነው ኮንቲኒዩስ ከሆነ a of a ግራፍ ላይ ነው ያለው b f of b ግራፍ ላይ የፋንክሽኑ ግራፍ ላይ ይኖራል ሁለቱን ነጥቦች ያያይዛል ግራፉ ማለት ምክንያቱም እነሱም ግራፉ ላይ ስለሚያርፉ ሙሉ ግራፉን ስንሰራ በx axis አቋርጦ ማለፍ አይቀርም የት ጋር between a and b so it has at least one zero at least at most time unique ማለት at least one zero ይኖራል ቢያንስ ስለዚህ እዚህ ጋር ምርጫውን የሚያታልለው አሁን አንዱ በዚህ ነው ምርጫ ውስጥ ገብተን ስናነብ sorry also d no if f of a and f of b have opposite signs then there is at least one d let's see ላይ ያለው ምንድነው የሚለው there is a unique አይደለም
ኦፖዚት የሚለው ደግሞ ግዴታ ነው f of a እና f of b ኦፖዚት ሳይን ሊኖራቸው ይገባል ሴም የሚለው አይሆንም ሶ መልሱ ዲ ነው አሻሚ አይደለም ይሄ next problem I think the last 3 problems are on logarithms which one of the following is a solution set of 5 raised to x is equal to 11.2 solution set of this equation is exponential equation any equation that involves an exponential function is called exponential equation so let us solve it what are given logarithm of 5 is given to be this number logarithm of 1.12 is also given to be this what's required to solve this equation how helpful information we have to recall the definition and laws of logarithm እንዴት ነው የሚያስፈልገው እዚህ ጋር ወደ ሎጋሪዝም ቀይረን ነው የምንሰራው ምክንያቱም የተሰጡን ሎጋሪዝሞች ናቸው የሚሰጥ ነገር ዝም ብሎ አይሰጥም እንድንጠቀምበት ነው ስለዚህ ወደ ሎጋሪዝም መቀየር ያስፈልጋል ወደ ሎጋሪዝም ለመቀየር 5 raised to x is equal to 11.2 ማለት x is equal to logarithm of 11 to the base 2 ማለት divide by 5 okay ወይም እንዲህ ማድረግ እንችላለን take logarithm of both sides logarithm of left and logarithm of right logarithm of left ፕሮፐርቲዎችን በመጠቀም x times logarithm of 5 ይሆናል የላይኛው ቀኝ በኩል ያለው ደግሞ logarithm of ይሄን እንዲህ መጻፍ እንችላለን 11.2 ማለት 1.12 times 10 why we convert 11.2 to 1.12 times 10 in order to make use of the given in order to use the given instead of 11.2 we have to write 1.12 ግን ዝም ብለን ይሄን በዚያን ተካም እኩል ስላልሆነ times 10 አድርገን after that we apply again properties of logarithm the right hand side becomes logarithm of 1.12 plus logarithm of 10 but the logarithm of 10 is 1 by the way base logarithm of base 5 ነው logarithm base 5 ነው no 10 ነው the logarithm of 10 to the base 10 1 ስለሆነ logarithm of 1.2 ደግሞ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል ስለዚህ 1 እና ይሄ ሲደመሩ 1.0485 ይመጣል በቀኝ በኩል በግራ በኩል ደግሞ logarithm of 5 ተሰጥቶናል እሱን በመተካት 0.6990 ተሰጥቶን በመተካት ወደዚህ እንቀይራለን ከዚህ x is equal to 1.0485 divided by this number ይሆናል and it becomes 1.5 next problem again it is a logarithm no this problem number 18 the present problem itself the answer is a 1.5 problem number 19 given that logarithm of 4.8 is this number logarithm of 6.93 is this number and logarithm of 6.84 is this number we are asked to evaluate the square root of 48 እንዲያውን ተቀራራቢ የሆነ ጥያቄ ተከታትሎ መጠየቅ ፐርፐዙ አልታየኝም ነው ብዙ ጥቅሙ ብዙም አልታየኝም anyway ንስራው given logarithm of 4.8 logarithm of 6.93 logarithm of 6.84 we are asked square root of 48 how can we use logarithm to compute this number we can use so in order to answer this problem helpful information again we have to recall definition of logarithm and laws of logarithms definition here logarithm of x to the base b is y means with exponents ሲቀየር ይሄ ማለት ይሄ በሎጋሪዝም ቋንቋ ነው የተጻፈው is equivalent to saying b raised to y is x ልክ እንደ ሁለት ቋንቋ መውሰድ ነው ይሄ በሆነ ቋንቋ ነው በአማርኛ እንበል እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስፖኔንሻሉ በኦሮምኛ እንበል the same thing ናቸው ማለት እዚህ ጋር በሎጋሪዝም የተጻፈው ነገር እዚህ ጋር በኤክስፖኔንሻል ተጻፈ እንጂ they are equivalent so saying logarithm of x to the base b is y is equivalent to saying b raised to y is x እዚህ ሎጋሪዝም ምን ጊዜ ወደ ኤክስፖኔንሻል ሲንቀይር የበለጠ ግልጽ ይሆናል ያለ ቤዝ ሲጻፍ ደግሞ ምን ማለት ነው ሎጋሪዝም ኦፍ x ብቻ እንዲህ ሲጻፍ ያ ማለት ቤዝ እዚህ ጋር አልተጻፈም እንጂ አለ 10 ማለት ካልተጻፈ 10 ነው ቤዙ አሁን እየተሰጡ ሎጋሪዝሞች ቤዝ የላቸውም ስለዚህ ከሌላቸው 10 ነው ማለት ነው ቤዙ ወመልሱ እንዴት ነው የምንሰራው ሶሉሽኑ let x be square root of 48 የተጠየቀው እሱ ነው የተጠየቀው x እንበል the logarithm of x means 48 raised to half ስለሆነ የሎጋሪዝም ህግ በመጠቀም half times logarithm of 48 ይሆናል ለምንድነው ያን ማድረግ የሚያስፈልገው የተሰጠን እዚህ ጋር ከሱ ጋር ቅርብ የሆነ x ቁጥር እዚህ ጋር አለ 4.8
ለ48 የሚቀርብ ቁጥር እዚህ ያለ እሱን ለመጠቀም still ግን መጠቀማችን ሳናመቻች logarithm of 48 means 48 itself means 4.8 times 10 የሎጋሪዝም ሩል በመጠቀም 4.8 times 10 የሚለው logarithm of 4.8 times 10 ማለት logarithm of 4.8 plus logarithm of 10 ማለት የሎጋሪዝም ሎው ይታወቃል ወደፊትም እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ somewhere logarithm of x times y to any basis logarithm of x plus logarithm of y to the same basis ስለዚህ 48 ያሁኑ ጥያቄ 48 ማለት 4.8 times 10 times ወደ addition እንቀይራለን 48 ማለት 4.8 times 10 log of 4.8 plus log of 10 but log of 10 is 1 log of 4.8 is given here ስለዚህ 1.681 ይመጣል half የውጭ በኩል ነበር እንዳለ ይቀጥላል ስለዚህ logarithm of x 0 ለhalf ስናካፍል ይሄን 0.8406 ይመጣል logarithm of x 0.8406 ከሆነ ያ ማለት x 6.93 ነው ማለት ነው because logarithm one to one function ስለሆነ ሌላ ቁጥር ሊሆን አይችልም ሁለት የተለያዩ ቁጥሮች same logarithm ሊኖራቸው አይችልም ስለዚህ x logarithm 0.8406 6.93 logarithm ራሱ ስለዚህ ይሄ ቁጥር x ራሱ ነው ማለት ነው ሁለት የተለያዩ ቁጥሮች ሊሆኑ አይችሉም ቤዞቻቸው ሎጋሪዝማቸው እኩል ስለሆነ one to one function ስለሆነ ሎጋሪዝም ሁለት የተለያየ ቁጥር ላይ same logarithm ሊኖረው አይችልም same value ሊኖረው አይችልም logarithm function so the answer is 6.93 and this is b 6.93 is b next problem and the last problem is also a logarithm problem logarithmic question ተከታታይ 3 ነው 4 ጥያቄዎች consider the equation logarithm of x plus logarithm of x minus 3 is equal to 1 so what is its solution set okay here we have sum of two logarithms ይሄን ወደ ፕሮዳክት መቀየር ይቻላል ይሄ ሩል በመጠቀም sum of two logarithms logarithm of product ይሆናል sum of two logarithms logarithm of the product of the given numbers ስለዚህ ይሄን ሩል በመጠቀም ወደ አንድ ሎጋሪዝም ማምጣት እንችላለን ሁለት የነበሩት logarithm of x plus logarithm of x minus 3 is equal to 1 means ሁለት ሎግ ተደመረ ማለት ወደ አንድ ሎግ ይቀየራል multiplication በመጠቀም so this is the same as logarithm of, or it implies logarithm of x times x minus 3 x times x minus 3 is equal to 1 ማለት ግን logarithm of 10 because logarithm of 10 እዚህ ጋር ቤዙ 10 ስለሆነ logarithm of 10 to the base 10 is 1 so logarithm of this number is logarithm of 10 means x into x minus 3 is 10 from that we get x cube minus x cube no x square sorry minus 3x which 10 ደግሞ አሻግረን ወደ ግራ is equal 0 so use quadratic formula to get x is 3 plus or minus negative 3 square minus b plus or minus under radical b square minus 4ac አይደለም 4a 1 ነው c negative 10 ነው እዚህ ጋር 40 ይመጣል እዚህ ጋር 49 ከስኩዌር ሲወጣ 7 plus or minus ግን ማይነሱን አንወስድም ምክንያቱም በሎጋሪዝም ውስጥ ኔጌቲቭ ቁጥር ከገባ አንዲፋይን ይመጣል ሎጋሪዝም 3 minus 7 ከወሰን ኔጌቲቭ ይመጣል x ስለዚህ x ቫልዩ ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም የዚህ ኢኩዌሽን ዩኒቨርሳል ሴቱ x greater than 3 ለምን greater than 3 ሆነ ከተባለ እዚህ ጋር ከ3 የሚያንሱ ቁጥሮች ከገቡ ይሄ ኔጌቲቭ ይመጣል ሎጋሪዝም ውስጥ ኔጌቲቭ ቁጥር አይገባም ሶ መልሱ ምንም እንኳን ይሄን ሰርተን ምናመጣው መልሱ 5 እና 3 minus 7 ደግሞ ኔጌቲቭ 4 over 2 ማለት ኔጌቲቭ 2 5 እና ኔጌቲቭ 2 ሆኑ ኔጌቲቭ 2 አንወስድም ከዩኒቨርሳል ሴት ውጪ ስለሆነ ምን ጊዜም ለአንድ ኢኩዌሽን ሶልቭ ስናደርግ መልሱ ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ብቻ መልስ ብለን ወይም የመጨረሻ መልስ አድርገን እንቀበላለን so the solution set is a set containing 5 negative 2 አይሆንም እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ኔጌቲቭ 2 ነው ለማምታታት ለመሸወድ አስገብቷል ምርጫ ውስጥ so the answer is D and this is the end of the present video የመጨረሻው ጥያቄ ለዚህ ቪዲዮ የተመረጡ የመጨረሻው ጥያቄ ይሄ ነበር ጨርሰናል
እንግዲህ አሁንም በመጨረሻ ላይ አንድ ትብብር ታደርጉልኝ ጠይቀው ነገር ቪዲዮውን ላይክ አድርጉልኝ ቻናሌን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ስጡኝ ደሞዛችን ዩቲዩበርስ ብዙ ጊዜ የናንተ ላይክ የናንተ ኮሜንት የናንተ ሰብስክሪፕሽን Thank you for listening.